Okay, the next slide is another way that we can help the children in building sentences. Kita akan tanya soalan dengan cues daripada gambar-gambar ini. So we have different books at different levels dengan different tujuan seperti talking with preposition ataupun dengan kata kerja dan lain-lain. So these pictures, the teachers holds a series of questions and the child will make the sentences based on the questions asked. Sorry, I'm getting, okay. This is a bit too bright. Sorry, this is for memory recall. Seperti saya cakap tadi, kanak-kanak dengan masalah dengan the working memory will be told a short story berdasarkan setiap gambar, and selepas itu budak akan cerita dengan perkataan sendiri apa yang dia dengar, and then kita akan membetulkan ayatnya ataupun susunannya daripada ceritanya. Because certain children, walaupun ada cue macam itu, mereka tak tahu macam mana nak buat, and they might skip certain details. Okay, so dalam seperti saya cakap tadi, ada beberapa kondisi seperti autisme, seperti lambat bercakap, seperti CP yang akan influence the development of speech. So these are the one identified by the Ministry of Special Education. So ada masalah pendengaran, autisme, and then syndrome, Down syndrome, Noonan syndrome, dan sebagainya. CP, ADHD, ADD, dan lain-lain yang kanak-kanak dengan kondisi-kondisi seperti ini akan mengalami lambat bercakap atau masalah bercakap atau masalah artikulasi. Kita mesti juga ambil take into account the daya tumpuan, because kadang-kadang di pusat kami ada aduan daripada ibu bapa ataupun kadang-kadang cikgu bahwa kanak-kanak tak ada daya tumpuan, tapi makin kecil anaknya, makin short is their attention span. So kalau budak 3 tahun, kita expect mereka not more than 6 minutes of attention span. And then prasekolah 4 tahun is usually 8 to 12 minutes. And then 6 tahun ke atas akan naik ke 18 minit. Okay, tapi kadang-kadang ibu bapa akan tanya kepada kami, mengapa anak saya tidak dapat duduk dan memberi tumpuan for 20 minutes or half an hour. Kita mesti betul-betul tengok umur, and then don't expect them to do if the average is not there. Okay, kita mesti bantu memperpanjangkan the daya tumpuan. Okay, these are the red flags untuk cikgu yang menangani kanak-kanak in prasekolah, tadika, and the lower primary. These are the red flags yang kita mesti report kepada ibu bapa
if we see them happening over and over again. Okay, takut pada pergerakan tertentu, okay, kurang aktif atau terlalu aktif dengan daya tumpuan yang sangat pendek, cara bermain yang kasar, because these are certain signs that the child might have some issues, and then tidak boleh duduk dengan kawan, play and communicate. Okay. Kalau kita tengok kanak-kanak dengan autisme, the risiko adalah mereka berada dalam dunia sendiri, tingkah laku yang diulang-ulang seperti rocking ataupun flipping some cards. Ada kanak-kanak yang kurang berminat untuk meneroka permainan. Kalau kita bagi satu kotak dengan mainan, mereka tidak berminat bermain. Okay. Ada budak juga yang suka bermain, tapi yang permainan yang berunsurkan struktur atau bentuk susunan dan imajinasi tidak dimain. Because again, imagination is not developed well. Ada kanak-kanak yang ada masalah dengan interaksi sosial. Mereka tidak tahu macam mana nak bertindak atau nak berkomunikasi dalam situasi tertentu. Ada budak yang ada masalah pertuturan seperti pertuturan terhad ataupun gagap. And for the children who stammer, we have to be very careful because mereka selalu many times they are bullied. Okay, so cikgu mesti berhati-hati and don't allow this bullying to happen because it's a big distress for the child. Ada kanak-kanak yang tidak berani ikut kanak-kanak lain bermain, so mereka selalu akan berdiri di tepi, but tidak dapat bermain. Then dalam satu bilik boleh diperhatikan bahwa kadang-kadang ada kanak-kanak yang selepas duduk di satu tempat boleh duduk di situ selama 1 jam atau 2 jam. Okay, and then kalau kita bagi permainan baru, mereka tidak akan bermain because they are scared and they don't know what is happening. Ada budak yang ada kurang kemahiran atau kebolehan untuk merancang permainan. Okay, especially yang melibatkan pergerakan motor, kognitif, dan kadang-kadang tingkah laku juga. So there are children who don't know how to behave. So all these behaviors that I just explained are red flags. Dan bahwa ada sesuatu yang tidak ikut perkembangan yang normal. Okay, so these are some of the references. As I said, some of my tools are coming from hands-on activities. What I would like to conclude is that if you notice any of those behaviors in the children, try to work on it sambil memberitahu ibu bapa, and then rujuk kepada instansi yang boleh memberi lebih banyak bantuan kepada kanak-kanak itu. So thank you very much for your attention. I am not the best speaker on video, but I hope that you enjoyed it. Thank you very much. Bye.